Sintra je mesto v Portugalsku, nachádzajúce sa na portugalskej riviére, asi 20 kilometrov severozápadne od Lisabonu, ktoré je plné zelene, skalnatých vrcholkov, spletitých a úzkych uličiek a nádherných stavieb. Je súčasťou metropolitnej oblasti Lisabonu a spája sa s ním prímestskou železnicou. Svojím rozprávkovým kúzlom láka turistov z celého sveta. Málo kde na svete uvidíte hrady, paláce a záhrady, ktoré vás doslova prenesú do Disneyho rozprávok. Každý palác a hrad v Sintre je totiž úplne odlišný. Má svoje nezameniteľné kúzlo a atmosféru. Sintra je totiž dosť kopcovité mesto, kde neustále stúpate a klesáte. Každý palác a hrad má rozľahlé záhrady, ktoré sú jedinečné, odlišné a rozhodne stoja za prehliadku rovnako ako interiéry stavieb. To všetko sú dôvody, prečo je celá oblasť zapísaná na zozname UNESCO. Sintra je tiež jedným z najbohatších miest v Portugalsku a na Pyrenejskom polostrove ako celok. Sintra is a city in Portugal, located on the Portuguese Riviera, about 20 kilometers northwest of Lisbon, which is full of greenery, rocky peaks, winding and narrow streets and beautiful buildings. It is part of the metropolitan area of Lisbon and is connected to it by a suburban railway. It attracts tourists from all over the world with its fairy tale charm. Few places in the world will you see castles, palaces, and gardens that will literally transport you to Disney's fairy tales. Every palace and castle in Sintra is completely different. It has its unmistakable charm and atmosphere. Sintra is a rather hilly town where you are constantly going up and down. Each palace and castle has extensive gardens that are unique, different and definitely worth a visit, just like the interiors of the buildings. All of these are the reasons why the entire area is on the UNESCO list. Sintra is also one of the wealthiest towns in Portugal and the Iberian Peninsula as a whole. Quinta da Regaleira, známa aj ako Palacio da Regaleira, je historický dom postavený na konci 19. storočia bohatým mužom, ktorý spojil svoju vášeň pre architektúru a kultúru so záujmom o okultizmus a okultné vedy. Tento dom odráža jeho osobnosť a jeho víziu sveta, s ohromujúcim dizajnom, ktorý kombinuje manuelský, renesančný, stredoveký a klasický štýl. Jeho fasáda je charakterizovaná výraznými gotickými štítmi, vodnými žľabmi, hlavicami a impozantnou osembokou vežou. Palác má celkom 5 poschodí, prízemie, 3 horné poschodia a pivnica. Okrem paláca zahŕňa majetok aj romantický kostol a luxusný park s jazierkami, jaskyňami, studňami, lavičkami, fontánami a širokou škálou výnimočných stavieb. Palác je tiež známy ako Palác Monteira milionára, podľa prezývky jeho najznámejšieho bývalého majiteľa, Antonia Augusta Carvalha Monteira. Palác navrhol taliansky architekt Luigi Manini. Quinta da Regaleira, also known as Palacio da Regaleira, is a historic house built at the end of the 19th century by a wealthy man who combined his passion for architecture and culture with an interest in the occult and occult sciences. This house reflects his personality and his vision of the world, with a stunning design that combines Manueline, Renaissance, medieval and classical styles. Its facade is characterized by distinctive Gothic gables, water channels, capitals, and an impressive octagonal tower. The palace has a total of 5 floors, ground floor, 3 upper floors and a cellar. In addition to the palace, the property also includes a romantic church and a luxurious park with ponds, caves,
wells, benches, fountains, and a wide range of exceptional buildings. The palace is also known as the Millionaire Montero Palace after the nickname of its most famous former owner, Antonio Augusto Carvalho Montero. The palace was designed by the Italian architect Luigi Manini. Palácio Nacional da Pena, známy tiež ako hrad Pena, sa nachádza na vrchole kopca nad portugalským mestom Sintra. Tento romantický palác je jedným zo 7 divov Portugalska a je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. História paláca siaha až do stredoveku, kedy na kopci začala výstavba kaplnky. Podľa legendy bola stavba zahájená po zjavení Panny Márie. V roku 1493 kráľ Ján II spolu so svojou manželkou kráľovnou Leonor vystúpil na vrchol, aby tu zložil slávnostný sľub. Jeho nástupca Manuel I si túto svätyňu tiež obľúbil a nariadil výstavbu kláštora, ktorý daroval rádu svätých Hieronými. Kláštor slúžil ako miesto tichých meditácií a bol domovom pre 18 mníchov. V 18. storočí kláštor silne poškodil blesk a neskôr zemetrasenie, ktoré z neho urobilo takmer úplné ruiny. Kaplnka však zázrakom unikla prírodným katastrofám. V roku 1838 si kráľ Ferdinand II prisvojil starý kláštor a okolité pozemky. Potom vykonal rozsiahle úpravy ruín, ktoré premenil na palác slúžiaci ako letné sídlo portugalskej kráľovskej rodiny. Kráľ Ferdinand a kráľovná Mária II výrazne ovplyvnili výzdobu paláca. Po Ferdinandovej smrti sa palác dostal do vlastníctva jeho druhej manželky Elizy Henslerovej, ktorá ho následne predala kráľovi Ľudovítovi, ktorý chcel palác vrátiť kráľovskej rodine. Odvtedy bol palác opäť často využívaný kráľovskou rodinou.
V roku 1889 bol odkúpený portugalským štátom a po republikánskej revolúcii v roku 1910 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a premenený na múzeum. Palacio Nacional de Pina, also known as Pina Castle, is located on top of a hill above the Portuguese city of Sintra. This romantic palace is one of the 7 wonders of Portugal and is a UNESCO World Heritage Site. The history of the palace dates back to the Middle Ages, when the construction of the chapel began on the hill. According to legend, construction was started after the apparition of the Virgin Mary. In 1493, King John II, together with his wife, Queen Leonor, he ascended to the summit to take a solemn vow. His successor Manuel I also liked this sanctuary and ordered the construction of a monastery, which he donated to the order of Saint Hieronymus. The monastery served as a place of quiet meditation and was home to 18 monks. In the 18th century, the monastery was heavily damaged by lightning and later by an earthquake, which turned it into almost complete ruins. However, the chapel miraculously escaped natural disasters. In 1838, King Ferdinand II appropriated the old monastery and surrounding lands. He then made extensive modifications to the ruins, which he transformed into a palace serving as the summer residence of the Portuguese royal family. King Ferdinand and Queen Maria II significantly influenced the decoration of the palace. After Ferdinand's death, the palace came into the possession of his second wife, Eliza Hensler, who subsequently sold it to King Louis, who wanted to return the palace to the royal family. Since then, the palace was often used again by the royal family. In 1889 it was bought by the Portuguese state, and after the Republican Revolution in 1910 it was declared a national cultural monument and turned into a museum. Castelo dos Mouros, známy tiež ako Marský hrad, je pôsobivá zrúcanina stredovekého hradu, ktorá svedčí o islamskej prítomnosti v tejto oblasti. Nachádza sa na vrchole Sintrských hôr, asi 25 km severozápadne od Lisabonu. Hrad bol postavený Mauri vo 8. a 9. storočí a slúžil ako strategický bod počas rekonkvisty.
Po páde Lisabonu v roku 1147 bol dobitý kresťanskými silami. Je klasifikovaný ako národná pamiatka a je súčasťou sintrskej kultúrnej krajiny, ktorá je svetovým dedičstvom UNESCO. Castelo dos Moros, also known as the Moorish Castle, is an impressive medieval castle ruin that testifies to the Islamic presence in the area. It is located on top of the Sintra Mountains, about 25 kilometers northwest of Lisbon. The castle was built by the Moors in the 8th and 9th centuries and served as a strategic point during the Reconquista. After the fall of Lisbon in 1147, it was conquered by Christian forces. It is classified as a national monument and is part of the Sintra cultural landscape, which is a UNESCO World Heritage Site.